Célébrant les 17e et 58e anniversaire de la disparition de nos héros nationaux au milieu des chrétiens, le vice-gouverneur de la province du Tanganyika a entretenu l'assistance dans l'église 30e CPECO centre-ville de Kalemi sur le respect des autorités et la confiance en elles. Ali bin Omar Mukinje, représentant son titulaire Richard Ngoïkitangala en mission, a tout d'abord commencé par faire un don de 100 cartons de carreaux pour contribuer à l'édifice du temple qui a accueilli la cérémonie en plein chantier. En présence de plusieurs couches de la population, députés provinciaux, membres du gouvernement provincial, comité provincial de sécurité, maire de la ville de Kalemi, fédéraux et cadres des partis politiques, autorités coutumières, chefs des confessions religieuses ou encore de la société civile, le vice-gouverneur a véhiculé son message en langue locale pour se faire comprendre, tout en appelant la population à accompagner la mission du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, celle de faire de la RDC un pays émergent d'ici à l'horizon 2030, que de répondre à des manifestations incendiaires qui appauvrissent pour les intérêts des autres. Mzee wetu mzee Laurent Desire Kabila ambaye ni mtoto wa jimbo la Tanganyika. Bwana asifiwe. Madaraka yote ya hapa duniani inatoka kwa Mungu. Historia ya mzee iko hapa Kalemi na hivi tuko nafanya vitabu ndio itatoka historia ya kweli ya mzee. Wapi mzee alianzia? Wapi mzee alipata vision ya kuendeleza mpaka kuja kukomboa nchi? Ni hapa Kalemi. Na imeanzia Mwapeni Mtoa. Na tuambia hao wenye kufanya siasa leo wakumbuke hakuna siku Mungu alitumikisha mitume wawili kwa wakati mmoja. Mungu alikuwa anatuma kila mtume na wakati wake. Na Mungu alikuwa anatuma kila mtume na misio ya kwake. Misio ya mzee ilikuwa ya kuja kukomboa Kongo. Na mzee alikuwa anasema kila siku kwamba sisi hatutaleta development ya Kongo, lakini wako nyuma wenye kuja vijana wenye watakuja kuleta maendeleo ya Kongo. Sisi kazi yetu ni kukomboa mwingine. Na kweli mzee alikufa, mzee Kabila alikufa, lakini wakabila ni wengi, tuko na kabila mwingine anaendelea kupata agenda na programu zote za mzee kimaendeleo. Tatizo sisi wa Kongomani tunaona tu pale Rais Kabila alianzia mpaka leo, lakini hatuangalii wapi Kabila alikuta nchi. Rais Kabila amekuta nchi, hakukuwa njia ya kutoka hapo mpaka Lubumbashi, hakukuwa njia ya kutoka hapo mpaka ufike Uvira au Bukavu. Leo gari ziko natoka Dar es Salaam zinakuja mpaka Kalemi, zinaenda mpaka Lubumbashi kwa barabara. Leo tunaanza kuona njia ziko natengenezwa, aeroport inatengenezwa, majengo ya ajabu inafanywa. Eske wakati Rais Kabila alibeba nchi alikuta hivi vitu vyote? Étant lui-même élu de la circonscription électorale de Kalemi, Ali bin Omar Mukinje a demandé à la population de soutenir le calendrier électoral et de suivre l'esprit du nationalisme qu'avaient nos deux héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Desire Kabila. Siku ya leo katika nchi yetu ni ukumbusho mkubwa. Walikuwa wanalia calendrier, walisema washanje fiche electoral. Walikuwa wanalia calendrier na siku gani itaenda kwa election. Ile waliomba juu ya fiche electoral imefanyika, waliomba calendrier imefanyika, wanaomba siku itakuwa ya election, wamepewa yote kwa calendrier. Leo wanaanza kusema wanataka transition bila Kabila. Hao watu silaha yao kubwa wanasema mpaka waanze kufanya mamarshi twende kudialoge ya tatu. Sasa jamani, unapenda maelection, hatupendi maelection. Leo ni mwezi wa kwanza, karibuni utaisha, tutaanza wa pili. Siku za miaka hazikawii. Kisiasa kama watu wanaanza kulia kukwe dialoge ya tatu, maana yake ni kuwa hii gouvernement iko sasa tuanze na maana leo hivi watatia pressure mpaka tutafika mwezi wa 5. Okay, twende ku dialogue. Leta waanze kuchagua mwenye atasimamia ile dialogue. Tunakuwa mwezi wa 8. Papange kwenye kutafanywa dialogue. Tunakuwa mwezi wa 11. Mwezi wa 12 gouvernement ingine inatoka. Kweli kuna sura ya kwenda kwa election. Na hawa watu lazima tuelewe
Ndivyo walipokuwa na Rais Mobutu, na ndio hivi tunalisikia hakutakuwa maelection. Kisha ile dialogue tutaenda sasa ku transition pengine ya 2 ans au 3 ans pour que tufanye vitu vizuri. Mimi nafikiri tutaomba population ya Kalemi tuangalie faida kwanza ya jimbo letu na mgeni wetu wa Kalemi. Rais Kabila iko determine kwenda kwa election. Wenyewe hawapendi maelection waokosa. Tunaona makanisa mengine weko natuma watu wende kufa. Tuchunge kifo Mungu atatupangia kizuri. Sio kifo cha watu wakishavaa makofia yao marefu yenye kuomba damu za watu, nguo zenye kuishi na damu za watu. Vile tunaonaga kwa filmu ya Wakarashika, na hivi viko nafanyika leo, tunaanza kukomprendre kama kuna kuvali zingine za watumishi wa makanisa kama hawajakunywa damu za watu, kuvali zao hazina sawa. Ninaamini hapa kwetu Kalemi haitafaulu. Ces messages à corroborer avec l'évangile du jour.